انشاءاللہ اس کرسی پہ میرا لیڈر ایک بار پھر آئے گا، انشاءاللہ اس کرسی پہ عمران خان صاحب پھر آئے گا، عوام کی طاقت سے آئے گا، 2/3 سے آئے گا۔ برداشت کریں، تھوڑا صبر کریں، برداشت کریں۔ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میرا لیڈر کھڑا رہا، جھکا نہیں، بکا نہیں، ڈرا نہیں، آخری گیند تک کھڑا رہا۔ عمران خان کا گناہ یہ ہے وزیر اعظم پاکستان ہوتے ہوئے ختم نبوت کی بات کی، اسلام حکومت کی بات کی، مدینہ کی ریاست کی بات کی۔ عمران خان کا گناہ یہ ہے کہ اس نے سامراج کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات کی کہ ایبسولوٹلی ناٹ۔ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان۔ یہ موقع اپنے جانے نہیں دینا۔ کبھی کبھی اللہ موقع دیتا ہے قوم کو اپنی تقدیر بدلنے کا۔ ہم جب تک اپنے لوگوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو نہیں نکالیں گے، اس لیے کہ ہمیں شاید فکر نہیں ہے کہ آگے یہ ملک کس طرف جا رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سب لوگوں کو نکالیں۔ یہ نہیں دیکھنا کہ کینڈیڈیٹ کون ہے، امیدوار کون ہے۔ آپ نے بلے کو ووٹ دینی ہے، آپ نے نظریے کو ووٹ دینی ہے، آپ نے نئے پاکستان کو ووٹ دینی ہے۔ آپ نے نہ برادری کا دیکھنا ہے، نہ رشتہ داروں کا، نہ دوستیوں کا۔ آپ نے یہ 1970 کے بعد یہ دوسرا انشاءاللہ الیکشن ہوگا جب آپ نے نکل کے نظریے کو ووٹ دے دیا اور انشاءاللہ پاکستان کو جتانا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ صرف بلے کو ووٹ دیں، جو بھی امیدوار ہے اس کی فکر نہ کریں، بلے اور نظریے کو ووٹ دیں۔ پاکستان زندہ باد۔ لا الہ الا اللہ، there is no God but one, and we will fight. First came into cricket. I was dropped after my first test match. For 3 years I was in the wilderness. The entire cricket team predicted that that was the last time I would ever play for Pakistan. Basically, when I came into politics, it was even worse of a situation than when I came into cricket. I was not very good when I came into cricket. I only played about 10 first-class games. I was 18 years old. So when I came into politics, I was an outsider. I hardly knew anything about Pakistani politics. I knew about international politics, but not Pakistani politics. I had no idea how politics worked in Pakistan. Then I formed my own party and refused to take other politicians with me. Right. And took the most difficult route, single-handedly. We were offered alliance with Nawaz Sharif. A 5-month-old party was offered 30 seats with the party that was going to, two-party system which would win, Nawaz PMLN. Right. We refused because I said he's equally corrupt as Benazir. اچھا جی، دعا کر ہاتھ اٹھاؤ۔ اللہ پاکستان کو وہ ملک بنا جو مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر کھڑا ہو کے ایک عظیم قوم بنے۔ اور سب سے پہلا جو اصول اس ملک میں اللہ ہماری جدوجہد سے لے کے آیا وہ ہے پاکستان میں عدل اور انصاف قائم کرنا۔ یہ یاد رکھیں کہ عدل اور انصاف انسان کو آزاد کرتا ہے۔ حقیقی آزادی تب آتی ہے جس ملک میں انصاف ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز، اللہ پاکستان کو وہ ملک بنا جو کوئی بھی پاکستانی بھوکا نہ سوئے۔ ہم آپ کے سامنے کیا ہیں؟ کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں؟ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر، کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا۔ آج سب سے پہلے میں یہاں آپ کے سامنے کھڑے ہو کے جو اللہ نے میرے ملک کو اس بڑے امتحان میں ڈالا ہے کہ کبھی کبھی اللہ اپنی قوم کو آزماتا ہے، اپنی مخلوق کو، اپنے انسانوں کو آزماتا ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر بھی ایک آزمائش دی ہے۔ ہم سب ایک وعدہ کریں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہ اللہ ہم اس امتحان میں فیل نہیں ہوں گے۔ آمین۔ ہمیں
कितनी नीची नजर से देखते हैं। पाकिस्तानियों, ये हमें क्या समझते हैं? एक जमानत के ऊपर डाकू को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। सोचे सारी पाकिस्तानी कौम, मैं आप सबको कहता हूं कि गौर से सोचे कि हमारे मुल्क से हो क्या रहा है, कहां उनकी जमहूरियत और उनकी मॉरल स्टैंडर्ड्स, उनकी अखलाकियात और हमारे मुल्क से क्या किया जा रहा है। इनको इसलिए चोरों को मुल्क के सरबराह बनाते हैं क्योंकि ये चोर बड़ी आराम से इस्तेमाल हो सकते हैं। इनका अपने पैसे बचाने के लिए ये हर गलत काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसलिए इनको लेके आते हैं सामने। और अभी से ही पहले से ही वो सिग्नल दे रहे हैं जी कि beggars are not choosers, कि जो कौम मकरूज होती है उसको गुलामी करनी पड़ती है। शहबाज शरीफ, तुम्हें गुलामी करनी पड़ती है, ये कौम गुलामी नहीं करेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे पहली बार बैनुल अक़वामी एंटी इस्लामोफोबिया डे के तौर पे 15 मार्च को मनवाया और दुनिया को मैसेज दिया कि इस्लाम अमन का दीन है। अफसोस की बात है, आज वो शख्स जो आलम इस्लाम की तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वकील के तौर पे कुल आलम से मुखातिब हुआ, आज उसको इस्लाम की मोहब्बत, हुर्मत रसूल की हिफाजत, आलम इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान में 2 बार पूरी उम्मत मुस्लिमा को अफगानिस्तान में अमन लाने के लिए इकट्ठा किया। और जब उन्होंने ये बात की थी दूसरी आलमी कॉन्फ्रेंस में, जब उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा किया, इमरान खान साहब ने यहाँ कहा पार्लियामेंट में कि आओ तमाम उम्मत मुस्लिमा के लीडरान एक ब्लॉक की तरह मजबूत हो और तभी हम कश्मीर और फलस्तीन की बात कर सकेंगे। जब उन्होंने इस्लामी ब्लॉक की बात की, हुर्मत रसूल की बात की, खत्म नबूवत की बात की, मदीना की रियासत की बात की, तो वहां अलार्म बेल्स रिंग हुए कि नहीं, ये तो एक और टीपू सुल्तान पैदा हो रहा है। तो मेरे दोस्तों, बात लंबी नहीं करना चाहता, आपको ये कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह जो बड़ा काम इमरान खान कर गए इसको अब हम इंशाल्लाह आगे लेके जाएंगे और जल्द ही एक बार फिर आपके और हमारे इस मुल्क के हकीकी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक बार फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तौर पे उसी आलमी फोरम में जाके इस्लाम का, हुर्मत का, रिसालत का और हमारे दीन कश्मीर का, फलस्तीन का मुकदमा लड़ने जाएंगे इंशाल्लाह आपकी दुआओं से। वो जो बाहर रहते हैं, आपको पता है कि कई दफा सर कवर किया हुआ है और सड़कों के ऊपर बुरा भला को कहते हैं। कोई बात नहीं करता था आज तक। मुझे फख्र है यूएन में, ओआईसी में, दुनिया में मैंने इस चीज को उठाया और आज इंशाल्लाह यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन पास की जाएगी इस्लामोफोबिया के खिलाफ। प्रेसिडेंट पुतिन के मुंह से निकला है कि आजादी सहाफत के नाम पे आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते। कनाडा का प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने उसने स्टेटमेंट दिया है कि आप आजादी है राय के नाम उसकी पीछे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते। आज यूनाइटेड नेशंस ने तस्लीम किया कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ दुनिया को आवाज बुलंद करनी चाहिए और 15 मार्च हर साल इस्लामोफोबिया का दिन बना दिया गया। ओआईसी की मीटिंग में, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले 3 साल पहले मैंने अपने सारे मुसलमान मुल्कों को कहा कि हमें मिलके हर फोरम पे इसके खिलाफ बात करनी चाहिए। मेरे यहाँ नौजवान जब भी कोई नबी की शान में गुस्ताखी करते थे, सड़कों पे निकलाते थे, तोड़ फोड़ करते थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो मैं इनको तब कहता था, नौजवानों मैं ये केस लड़ूंगा। कल ये फैसला हुआ, 57 मुसलमान मुल्कों ने मिलकर पेश की पाकिस्तान की रेजोल्यूशन इस्लामोफोबिया के खिलाफ। सुबह से सारी मुसलमान दुनिया से मुझे मुबारकें मिल रही हैं। इस्लामोफोबिया का नुकसान सबसे ज्यादा जो मुसलमान मगरबी ममालिक में थे उनको होता था। दाढ़ी वाला निकलता था उसको बुरा भला कहते थे, मुसलमान औरत हिजाब करती थी उसको सड़क पे गालियां निकालते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। और शुक्र है अल्लाह का कि हमारी कोशिशों की वजह से यूनाइटेड नेशंस ने ये रेजोल्यूशन पास की। रोजा खोलने से पहले आपने सबने दुआ कर रही है, अल्लाह से मांगना है अपने आप को आजाद करने के लिए, इस मुल्क को एक वो मुल्क बनाना जिसमें सबसे बड़ी बात ये कि आम आदमी की इज्जत हो, आम आदमी ताकतवर के सामने भी खड़ा हो तो उसको इंसाफ मिले। हजरत उमर के दौर में एक शहजादा जब तवाफ कर रहा था, एक गुलाम का पैर आ गया उसके चोगे पे, उसने उसको थप्पड़ मारा, वो हजरत उमर के पास चला गया। हजरत उमर ने दोनों को बुलाया, उससे पूछा कि तुमने इसको थप्पड़ मारा था, उसने कहा पैर इसका मेरे चोगे पे आ गया।
गुलाम को कहते हैं वापस इसको मारो। वो शहजादा इस्लाम छोड़ के चला गया, लेकिन इंसाफ वो होता है जो कमजोर, कोई ताकतवर कमजोर के ऊपर जुल्म नहीं कर सकता, बराबर कर देता है, इंसानों को मौका दे देता है ऊपर आने का। रमजान की एक्सरसाइज, मैं जब क्रिकेट खेलता था मैं रमजान में एक्सरसाइज नहीं करता था, क्यों? मैं समझता था कि ट्रेनिंग करनी थी, डिहाइड्रेट ना हो जाऊं। मैंने बाद में जब क्रिकेट के बाद मैंने रमजान में यानी पूरे रोजे रखता था, तो मैंने रियलाइज किया कि जो आप रमजान के अंदर, रोजे के अंदर जो एक्सरसाइज करते हैं, जितना आपको उसका फायदा है, आपको नॉर्मल एक्सरसाइज का फायदा नहीं। रोजे का तो मकसद ही ये है कि आप अपनी विल पावर को मजबूत करें, इबादत करें। जो विल पावर है, जो मेंटल स्ट्रेंथ है, वो रोजा आपकी मजबूत करता है। और जितना आप आपको पुश करते हैं ना, मसलन रोजा लगा हुआ है, भूख लगी और आप एक्सरसाइज करते हैं, जितना आप पुश करते हैं, अल्लाह ने इंसान को बनाया, वो और ताकत आ जाती है उसमें। सारे और अब उनकी उम्मत है। पाकिस्तानियों, हमने आज फैसला करना है कि क्या हम गुलामी चाहते हैं या आजादी चाहते हैं। क्या हम अमरीकियों के गुलामों की गुलामी करने आए हैं या हकीकी आजादी करने आए हैं। गैरतमंद पाकिस्तानियों, क्या ये कौम इसको कभी कबूल करेगी? ये कौम इन डाकुओं को कभी तस्लीम नहीं करेगी। और मैं हर पाकिस्तान के शहर में निकलूंगा, अपनी अवाम को, अपनी गैरतमंद अवाम को इनके खिलाफ खड़ा करूंगा। दुनिया में जिसने भी कोई बड़ा काम किया है, उसने अपनी सलाहियतों की वजह से नहीं किया। वो इसलिए नहीं कि वो बड़ा पढ़ा लिखा इंसान था, वो इसलिए नहीं कि वो बड़े अमीर घर में पैदा हुआ था, वो इसलिए कि उसने बड़ा ख्वाब देखा। जब एडमंड हिलरी माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ गया, पहला आदमी था, तो जितनों ने भी पहले कोशिश की थी वो फेल हो गए, या वो मर गए थे और या वो नाकाम हो गए। तो उसकी ख्वाब थी जो उसने कहा नहीं मैं कामयाब होऊंगा। अब तो बहुत लोग चढ़ चुके हैं उस पहाड़ के ऊपर, लेकिन एडमंड हिलरी को सारे याद रखेंगे कि वो पहला आदमी था जिसने इतना बड़ा काम। ये जो ख्वाब होती है वो एक इंसान को लेके जाती है।
اس کی خواب کیا ہے؟ اگر میری خواب صرف یہ ہے کہ میں کلب کرکٹر ہی بننا ہے تو میں انٹرنیشنل کرکٹر تو نہیں بنوں گا. جو بھی اوپر جاتا ہے یہ یاد رکھے زندگی میں بڑے کام کرتا ہے اس کی سوچ بڑی ہوتی ہے. جو اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے, اشرف المخلوقات, فرشتوں کو بھی کہا تھا انسان کے سامنے جھکو. اللہ نے کہا تمہیں نہیں اندازہ کہ میں نے اس کو وہ پاور دی ہے, نالج دی ہے جو تمہیں بھی نہیں دی. لیکن وہ ہم پہچانتے نہیں کیونکہ ہماری ایمز ہی بڑے چھوٹے ہوتے ہیں, ہماری سوچ ہی بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے. بڑا کام جب بھی آپ بڑی خواب کے پیچھے جاتے ہیں, کشتیاں جلا کے جاتے ہیں, مطلب کہ جب آپ اس کے پیچھے جاتے ہیں تو پھر کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہوتا. پھر ہی انسان کا پوٹینشیل نکلتا ہے. جب انسان فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے اب یہ کرنا ہے اور کوئی پیچھے کا راستہ نہیں, پھر انسان کے اندر سے جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں, جو طاقت دی ہے, وہ تب طاقت نکلتی ہے. انسان کو تو اللہ کو جواب دینا ہوتا ہے. اس نے تو دنیا میں بھیجا ہے اور اس نے حق کو کہا ہے کہ آخرت میں تمہارے سے جواب لوں گا. کیا تم رائے حق پہ چلے؟ کیا تم انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ کیا تم نے ظلم کا مقابلہ کیا؟ کیا تم نے ناانصافی کے خلاف جہاد کی؟ میں عمران خان کیا ہوں؟ کیا میرے میں کوئی کون سی بڑی صفت تھی؟ میں یہ آج آپ نوجوانوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سب عمران خان سے بھی بڑے انسان بن سکتے ہو. آپ سب میں اللہ نے صلاحیت پیدا کی ہے, لیکن اس صلاحیت کو ڈھونڈو, اس صلاحیت کو اپنے اندر ڈھونڈو. تمہارے سب کے اندر اللہ نے طاقت دی ہے, اس طاقت کو ڈھونڈو. دنیا کی تاریخ کے سب سے عظیم انسان اللہ کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی زندگی سے سیکھنے کا اللہ نے ہمیں قرآن میں کہا ہوا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو. میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ ان کی زندگی کا ایک ایک دن پڑھو کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری. جو بھی آپ چاہے کر سکتے ہیں, صرف اللہ میں ایمان رکھو, ہار کبھی نہ ماننا, ہر برے وقت سے سیکھنا. اللہ برا وقت آپ کو سکھانے کے لیے بھیجتا ہے. وہ جو شعر ہے, تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. مشکل وقت انسانوں پہ جب آتا ہے, انسان جب مشکل وقت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, انسان بڑا ہو جاتا ہے اور بڑا انسان بن جاتا ہے. کہ عمران خان وہ واحد پولیٹیشین ہے جس کے پاس سب کچھ تھا پولیٹکس میں آنے سے پہلے. میں وہ آدمی ہوں جس کو شاید ملک میں سب سے زیادہ شہرت تھی. جتنا پیسے تھے میری زندگی کے لیے بہت تھے. مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی جب میں پولیٹکس میں آیا. میں آیا کیوں پولیٹکس میں؟ ہم وہ ہیں جنریشن جو پہلی, میرے والد, میری والدہ ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے. میں پہلا پاکستانی جنریشن تھا جو آزاد ملک میں پیدا ہوا تھا, اور ہمیں اپنے ملک پہ بڑا فخر تھا. ہمیں فخر ہوتا تھا. پاکستان کا دنیا کے اندر ایک رتبہ تھا. تو آہستہ آہستہ میں نے اپنا ملک نیچے آتے دیکھا, اور جو 1985 کے بعد اس ملک میں تباہی میں چی, اور آہستہ 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 ہمیں چینج دیکھا. یاد ہے, میں اس لیے پولیٹکس میں آیا تھا. اس سے زیادہ آپ ایک ملک کے اوپر کیا ظلم کر سکتے ہیں کہ یہ تھری اسٹوجز کو, یہ ملک کے ماروں اور ڈاکوؤں کو ملک کے اوپر مسلط کریں. میں آپ کو آج یہ بتا رہا ہوں, جب تک میں زندہ ہوں میں ان کا مقابلہ کروں گا. میں کبھی ان کو Yes, because I
मुझे अपने मुल्क की फिक्र पड़ी हुई है, मुझे अपनी फिक्र नहीं है। जब कौम साथ खड़ी है तो मुझे किस चीज की फिक्र है, लेकिन मुल्क की फिक्र है। अगर तो आपके पास कोई गेम प्लान है कि इमरान खान को अगर हम निकाल के तो हमारा मुल्क ठीक हो जाएगा, वो मुझे बताए, मैं पीछे हट जाता हूँ। लेकिन अगर गेम प्लान सिर्फ ये है कि इमरान खान रास्ते से हट जाए क्योंकि यहाँ लोगों को अपनी जाती फायदे नजर आ रहे हैं कि अपने NRO मिल जाएगा लोगों को, या लोगों को अपनी पोजीशंस की फिक्र पड़ी हुई है, अगर सिर्फ इसलिए इमरान खान को हटाना है तो इमरान खान तो रास्ते से नहीं हटेगा। इमरान खान बैठा है यहाँ, जो करना करो। लेकिन मुल्क, हमारा मुल्क कभी भी माफ नहीं करेगा। ये तारीख नोट कर रही है जो लोग कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, जो इन्होंने हुकूमत गिरा के साजिश के तहत जो किया है मुल्क के साथ, ये सारा तारीख का हिस्सा बन गया है और ये कौम भूलेगी नहीं उनको। एक दूसरा रास्ता है, वो दूसरा रास्ता नौजवानों मुश्किल रास्ता है, लेकिन वो आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। आपके नबी का रास्ता आसान नहीं था, हर किस्म की मुश्किलें अल्लाह ने उनको पर डाली। अल्लाह के हबीब थे, सबसे ज्यादा इंसान जिससे अल्लाह प्यार करता था वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उनका आसान रास्ता नहीं था। जो सच और हक का रास्ता नौजवानों, वो आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। लेकिन नौजवानों, इंसान की अजमत का रास्ता ही मुश्किल रास्ता है। मेरे पाकिस्तानियों, अपनी सलाहियतें पहचानो, अपनी ताकत पहचानो। आपका मुस्तकबिल इन चोरों के नीचे नहीं है। आपका मुस्तकबिल इन चोरों के नीचे सिर्फ उसके सामने जिल्लत है। आपका जो अजीम मकसद, अजीम नारे पे पाकिस्तान बना था, अजीम लीडर था कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, अजीम नजरियाती लीडर इलामा इकबाल थे। हमारा वो मुल्क होना था जो आज सारी मुसलमान दुनिया के सामने हमने एक मिसाल बननी थी। हम कभी भी नहीं बन सकते अगर ये चोर हमारे ऊपर बैठे रहे।